Interlude 1. Frequency at rest. Frequency at rest shows how often people do small things that are found in the simple present tense since the distribution and habits. Frequency at rest are most commonly used before the main verb and after the verb. Frequency at rest dan meaning. Always 100% of the time. Frequently about 90% of the time. Usually about 80% of the time. Often about 70% of the time. Sometimes about 50% of the time. Occasionally about 40% of the time. Seldom about 20% of the time. Rarely about 90% of the time. Never about 0% of the time. Note the percentages here in the chat rock is estimates only. Consider the sentences below. I always go to school on the time. Rarely forget his homework. Whenever I dress in the morning. The sometimes listen to music from the internet. Before the main verb, adverb tambah verb. The are always worried. Is usually eating breakfast at this time. The are almost never free. After be verb, be tambah adverb. Consider the following dialogue. Anna, do you come to this park often? Tia, yes, I'm here occasionally. Anna, what do you usually do here? Tia, sometimes I just sit and draw something. Other frequency adverb and expression are as follows. Every day, every week, every month. Once I week, atau once I month, atau once I year. Twice a year atau twice a day. The time I month. The following frequency adverb and used at the end of the sentences explains. I play football every week. We go fishing and I month. The following frequency adverbs are used at the beginning and end of sentence, not before the main address. Explains. I regularly floss my teeth. I floss my teeth regularly. Note the adverbs seldom, rarely, never, and hardly ever are considered negative. Selingan 1. Keterangan frekuensi. Kata keterangan frekuensi menunjukkan seberapa sering orang melakukan sesuatu. Mereka ditemukan dalam simple present tense karena menggambarkan rutinitas dan kebiasaan. Kata keterangan frekuensi paling sering digunakan sebelum kata kerja utama dan setelah kata kerja menjadi. Keterangan frekuensi dan arti. Selalu 100% dari waktu. Sering atau hampir selalu sekitar 90% dari waktu. Biasanya sekitar 80% dari waktu. Sering sekitar 70% dari waktu. Kadang-kadang sekitar 50% dari waktu. Jarang sekitar 20% dari waktu. Jarang hampir tak pernah sekitar 10% dari waktu. Tidak pernah sekitar 0% dari waktu. Catatan present
di sini hanya menunjukkan perkiraan kasar. Perhatikan kalimat di bawah ini. Saya selalu pergi ke sekolah tepat waktu. Dia jarang melupakan pekerjaan rumahnya. Kami tidak pernah makan nasi di pagi hari. Mereka terkadang mendengarkan musik dari internet. Sebelum kata kerja utama, kata keterangan tambah kata kerja. Mereka selalu bosan. Dia biasanya makan sarapan saat ini. Mereka hampir tidak pernah ada. Setelah menjadi kata kerja, perhatikan dialog berikut. Ana, apakah kamu sering ke taman ini, Tia? Ya, aku di sini sekali. Ana, apa yang biasanya kamu lakukan di sini? Tia, terkadang saya hanya duduk dan menggambar sesuatu. Kata keterangan dan ekspresi frekuensi lainnya adalah sebagai berikut. Setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, 2 kali setahun atau 2 kali sehari, 3 kali sebulan. Kata keterangan frekuensi berikut digunakan di akhir kalimat. Contoh, dia bermain sepak bola setiap minggu. Kami pergi mancing sebulan sekali. Interlude 2. Working and eating around the world. Argentina has working day from Monday to Friday. Mainly the executives have long working day. The small teams begin business meeting at 8 p.m. and usually end with the dinner after 10 p.m. Business people in Argentina work overtime so they finish their work after hours. It is different in the United States, where the executives begin working before office hours. Their usual office hours start at 9 a.m. till about p.m. and most of the companies adjust to power breakfast meetings in the early morning starting at 6 a.m. or 7 a.m. These breakfast meetings are welcome to be managers since they are used to having meetings with new clients and customers before office hours start. On the other hand, South Korea has usual office hours starting at 9 a.m. up to 5 p.m. from Monday to Friday. Managers often have business dinner after office hours and but sometimes the world just meet in a coffee shop and rarely have business breakfast. Selingan 2. Bekerja dimakan di seluruh dunia. Argentina memiliki hari kerja dari Senin hingga Jumat, sedangkan para eksekutif memiliki hari kerja yang panjang. Mereka terkadang memulai pertemuan bisnis pada pukul 8 malam dan mereka biasanya berakhir dengan makan malam setelah jam 10 malam. Para pebisnis di Argentina bekerja lembur sehingga mereka menyelesaikan pekerjaannya setelah jam kerja. Lainnya halnya di Amerika Serikat, di mana para eksekutif mulai bekerja sebelum jam kantor. Jam kantor mereka yang biasa dimulai pada jam 9 pagi sampai sekitar jam 5 sore. Dan sebagian besar perusahaan menyesuaikan diri dengan rapat sarapan bertenaga di pagi hari mulai pukul 6 pagi atau 7 pagi. Rapat sarapan ini dikenal baik oleh para manajer karena mereka terbiasa mengadakan pertemuan dengan klien dan pelanggan baru sebelum jam kantor dimulai. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki jam kerja biasa mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore dari Senin hingga Jumat.
Manajer sering mengadakan makan malam bisnis setelah jam kantor berakhir. Namun terkadang mereka hanya akan bertemu di kedai kopi dan mereka jarang sarapan bisnis. Teks 8. Read the following text and answer the question below. Arnold Duma is a lawyer. He works for a big company in Jakarta. He is paid very well, but he usually has to work long hours. He travels a lot for his job. Now he is working in Surabaya, but next week he is going to travel to Sulawesi. Arnold is married. His wife is a computer programmer. They have two children. The oldest is 14 years old and the youngest is 11 years old. Arnold rarely sees his children as much as he would like because he spends most of his time away from home. He has a beautiful house in Jakarta. It is very big with 6 bedrooms. If he is at home on the weekend, he and his wife sometimes play tennis, but it does happen for very often. They never have much time to relax together. Since he does not know is happy, is too busy to think about it. Add text berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Arnold Duma adalah seorang pengacara. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dia dibayar sangat baik, tetapi dia biasanya harus bekerja berjam-jam. Dia sering berpergian untuk pekerjaannya. Sekarang dia bekerja di Surabaya, tapi minggu depan dia akan pergi ke Sulawesi. Arnold sudah menikah. Istrinya adalah seorang programmer komputer. Mereka memiliki 2 anak yang terutama berusia 14 tahun dan yang termuda berusia 11 tahun. Arnold jarang melihat anak-anaknya sebanyak yang dia inginkan karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari rumah. Dia memiliki rumah yang indah di Jakarta. Ini sangat besar dengan 6 kamar tidur jika dia di rumah pada akhir pekan. Dia dan istrinya terkadang bermain tenis, tapi itu tidak sering terjadi. Mereka tidak pernah punya banyak waktu untuk bersantai bersama. Dia bilang dia tidak tahu apakah dia bahagia. Dia terlalu sibuk untuk memikirkannya.